Hello. Yes, ma'am. Next class रे जो भी किसी पढ़ाई थिला any doubt? No, ma'am. तमे मार्क देखि देला तुमरो केते कोन रही छी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good भल्ला रखी छ किंतु हैला आ लिखी छ भी बहुत भल्ला एमिति एग्जाम रे लिखले बहुत भल्ला ओके Yes, ma'am. Thank you, सुप्रियांकर ma'am. मार्क वेलकम हमर नेक्स्ट क्लास रे अधा पढ़ाई थिला अभिप्रेरणा ना Yes, ma'am. Yes. शिक्षण अभिप्रेरणा अधा पढ़ाई थिला तार उत्पादिक आ उत्साह करा दीटा पॉइंट पढ़ाई थिली जोटा कि पुरस्कार दंड और प्रशंसा और निंदा राइट Yes, ma'am. तुमको कहितली से दीटा को तमे कहिया पाई कहि भी थिला बोधे सुप्रिया नाहंती ना ओके हमर आज हम पढ़िबा पठनीत संबंध रे ज्ञान केमिति आमे शिक्षार्थी केमिति तार को प्रगति रे शिक्षक ठारू को भली भाबरे शिक्षा मूल्यांकन कले से तार सक्सेस पाई परिबो ए सर्वे और बहुत किछि दिनस है ना शिक्षार्थी मान हेलो Yes, ma'am. हां से कोन होला ओके शिक्षार्थी मानक शिक्षणर प्रगति जानिबा पई शिक्षक निरंतर मूल्यांकन करिथांती मात्र परीक्षार परे परे जदि प्रत्येक परीक्षार्थी निजर फलाफल जानिबा देबा आवश्यक देखो तुम अभी क्या एग्जाम देलो जे कौन से एग्जाम हो देखो इकोनॉमिक्स देइचो एजुकेशन देइचो एमती तुमर बहुत सारा एग्जाम हेतिबा यस ना नो Yes, ma'am. तमरो सबुठरे अधिक को माने कोथरे अधिक रहिछि कोथरे कम रहिछि को एग्जाम रे Ma'am, overall माने कोचिंग रे जो एग्जाम हां मु कोचिंग कारण कॉलेज रे तो एग्जाम तमरा हेइनी ना मु तुमको कहूची जे तमे कोचिंग रे जति भी सब्जेक्ट तमर अछि को सब्जेक्ट रे तमर अधिक भलो हुए कोथरे अधिक खराब हेछि आ कोथरे तमर मार्क अधिक एग्जाम रे मार्क अनुसार ही हमें सेही हिसाब रे प्रिपेयर हेताउ हां कि नै जदि Yes, ma'am. कोनोसी मार्क हमर कमी जाई थाए कोधर तमर को सब्जेक्ट रे मार्क कमी छि कि माने तमे Yes, ma'am. जेति की माने गोटे आशा करिथिबो जे हां मते एति की मार्क दरकार हेले ताठू टिके कम रहिछि को सब्जेक्ट Yes, ma'am. ओडिया रे ठीक अछि ओडिया रे तुमको ताहले कोन करिया दरकार ना टिके अधिक समय दबा दरकार बिकॉज़ ना जेहेतु हम एई सब्जेक्ट हम पई वीक रहउची हम से सब्जेक्ट टिके लो रहउची हम मार्क टी हमें उठेई पारुने तेनु हमें कोन करबा ना ताकू टिके जदी हमें अधिक गुरुत्व दबा केपरि भाबरे हमें सेथिरे भी बहुत भलो भाबरे सक्सेस पाई परिबा केमती अलगा सब्जेक्ट अनुसारे सेही सब्जेक्ट मार्क भी आनी परिबा बिना पानी बुझी पारलो एग्जांपल जोटा मु दउची
ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ତମର ଖରାପ ମାର୍କ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍व ଦବା। ଧର ତମର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ହଉଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍व ଦବାନି ନା, ମାନେ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ କୁ ପଢିଲେ ପରେ ଆମର ଏଇ ବୁକ୍ ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢିଲା ପରେ ବି ତାର ଟପିକ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ତା ମାନେ କଣ ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବା, ଏଇଆ କି ନାଇଁ? Yes, ma'am. yes ହ୍ୟାଲୋ। ma'am, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ଯଦି ଆମକୁ ଆସୁନି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ କଣ ନମ୍ବର ରଖିଲା, କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି, କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ ତାର ମାନେ ଏଫର୍ଟ କେତେ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଅବିକା ସେଥିପାଇଁ ତ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ କୁ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଯୋଉ ଆମର ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ବି ହୁଏ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ବିକଜ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ କରିପାରୁଛି, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ଟୋଟାଲି ଲୋ ହଉଛି, କୋଉଥିରେ କମ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେବି। ଧର ମୁଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଦେଲି, ତ ଡେଲି ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରେ କଣ ହେଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ବି ମତେ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମାର୍କ ମିଳୁନି, ଠିକ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସବୁ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ କେମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେଇକି ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମାର୍କ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ କରିବି, ତାର ସବୁଥିରେ ତମେ 85 90 ଏଭବ ରଖୁଛ, ସେଇଥିରେ ହିଁ କମ ରହିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି 90 କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କଲେ ସେ 90 ହେଇଯାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ହଉନି ତ ଏମିତି କହିକି ରଖିଦବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କମି ହିଁ ଯିବ ଆହୁରି, ଧର ତମର 80 ବି ଥିବ ସେ ଆହୁରି 70 ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠନିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି, ଆର ପୁରା ଯୋଉ ଲାଇନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ହିଁ କହିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପଢିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କୁ ନେଇକି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, ବିକଜ ସେ ରେଜଲ୍ଟ କୁ ନେଇକି ତାର ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟଡି କୁ ତାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବନେଇବ, ସେଇ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଢିଲେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାର ଏକ୍ସାମ ରେ ମାର୍କ ଟି ପାଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? yes Yes, ma'am, ma'am. ଏଥିରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଇଜି କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଦ୍ଵାରା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସେ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? yes ma'am, ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ, ତମର ସବୁଠାରୁ କୋଉ ବିଷୟଟି ଭଲ ହୁଏ? ହ୍ୟାଲୋ। Political science. ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଲୋରା ତୁମର? yes ma'am, sociology, English, ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କହିଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କମ ନମ୍ବର ରଖିଥାଅ, ଧର ତମର ଏଥିରେ ସୋସିଓଲୋଜି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିରେ ତମର ଧର 95 ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, 100 ରୁ 95 ରହିଛି, ତ ତମେ ଚାହିଁଲ 5 ମାର୍କ ଟି କାହିଁକି କଟିଲା, ହ୍ୱାଇ? ତାକୁ ମୋର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ମତେ 100% ଦବାର ଥିଲା, ମୋର 5 ମାର୍କ କାହିଁ କଟିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରୁ ଯେମିତି ମୁଁ 97 ରଖିପାରିବି କି 98, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଁ 95 ରଖିଛି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଭାବିକି ତାକୁ ଯଦି ନେଗଲେକ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି 95 ରୁ କମିବ ପଛେ ବଢିବନି, ଓକେ? ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କମ ମାର୍କ ରଖିଛ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦବ, ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ
नंबर रखिथिबा जे विषय किपरि भल करिवो सेतिप्रति टिके कौशल अवलंबन आ शिक्षार्थी केमती शीघ्र भाबरे कौन करिवो फलाफल जणाई देबा आवश्यक जो भी तमरे एग्जाम हबो ए सब जिंस तुमको काई कराउची जेतबेले तुमे गोटे टीचर्स हबो गोटे स्टूडेंट को को बळी भाबरे ताको पढेइबो को बळी भाबरे ताको बुझेइबा दरकार सेति पई एजुकेशन चैप्टर टी ओके Yes, ma'am. बुझी पारल ताकू जदि डेरी रे फलाफल जणा जिवो ताले से कोन करिवो से आउ से देखो तुमको गोटे एग्जाम करा हबो 2-3 मास कि 4 मास पर तार फलाफल टी आसो सेतरे को तमरा आउ गोटे एग्जाम आसी जाइथिबो ठीक अछि तो तमे सेति की जानि भी पारलनी जे तमरा फर्स्ट ईयर एग्जाम तुमे जो एग्जाम देइचो धर सपोज तुमे फर्स्ट ईयर एग्जाम देइचो फर्स्ट ईयर हैप्पीली रे को मार्क कमी थिला को मार्क अधिक थिला से विषय जानले तुम एनुअल पे प्रिपेयर हे परिबो बहुत भलो भाबरे जदि तुमको हाफ ईयरली मार्क टी जणा न परिबो ताले तुम एनुअल नॉर्मली जेमति पढ़ा जाय तुम सेमिति पढ़िबो जदि तुमको हाफ ईयरली मार्क टी तुमको दिया जाइथिबो जे तुम जानि परिबो जे मते एइथिरे कम रहउची एइथिरे चलिबो एथिरे भलो मार्क अछि आ टिके करले आउरी भलो रहबो एंती जदि हमें भाबी कि आ टिके पढ़िबा ताले एनुअल आउरी बहुत भलो बेटर दे पारे जदि हमको रिजल्ट ही जणा नथिबो ताले हमें बेटर कम कमती दबा हां कि नहीं हमें तो भाबीबा जे हमें परफेक्ट लिखुचे परफेक्ट ये करू जदि रिजल्ट ही हमर भलो आसे कि खराब आसे सेथरु ही हमें जानि पारू जे हमें केते प्रोग्रेस करिचे बुझी पारिलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. आग्रह सृष्टि आग्रह केमती गोटे स्टूडेंट रो आग्रह सृष्टि हबो को भली भाबरे तुमे तांको पढेइले से आग्रह सहित पाठटी को पढिबो से जेंति गोटे एग्जांपल देला जदि गोटे घोड़ा को कोन करिवो ताको शोष लागु नथिबो नदी कूल को आनिबो घोसारी घोसारी ताको अणा जाय ताको जबरदस्ती मुह पानी भितरे पुडा जाय से कोन पानी पीबो कि No, ma'am. बिकॉज काहे पीबनी ना सीए ताकू शोष लागुनी ठीक सही परी जदि गोटे स्टूडेंट को जे कोनोसी स्टूडेंट हो जदि गोटे स्टूडेंट को ताकू पाठ पढ़िबार इच्छा नाही कि ताकू को विषयटी कष्ट लागुची जदि से विषयटी को दूर कष्टटी को दूर न करा जाय पारे बा तार असुविधा को दूर करा जाय से ताले मन खुशी रे आसी कि पाठटी पढ़ी परिबो नाही बुझी पारलो तेनु तार को बळे भाबरे देखो जदि घोड़ा को शोष लागुनी कौन कले ताको शोष लागिबो ए जिंसटी हमको भाबिया दरकार हां कि नाही ताको जबरदस्ती ताको पानी पियाबा सेटा तो नुहे ना ठीक सेमिति जदि गोटे पिलार इंटरेस्ट होउनी पाठ पढिया पई जदि से पाठटी पढुनी कौन कले से इंटरेस्ट आनिबा पाठ पढिया पई आग्रह दबा पाठ पढिया पई सेति प्रति हमको ध्यान देबा दरकार आमे देखो गोटे छोटो पिलाटी जेतबे स्कूल को जाए कांदे हेले स्कूल सांग मानक सहित मिसिले सेठीर गेम्स हो राइम्स हो ए सब गीत ये हेले से तार मन सेड हे जाय से आ नेक्स्ट टाइम टी कांदी न थाए बिकॉज़ ताको से जगह भलो लागिला हाना नहीं ते नेक्स्ट टाइम भी टिके कांदी किरे खुशी रे जाई थाए ता परे परे धीरे धीरे बड़ा हला मात्रे से तार स्कूल को जाए हां कि नहीं बिकॉज़ ताको से जगह टी भलो लागिला हां कि नहीं Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेमिति गोटे आग्रह सृष्टि करिया दरकार जदि पिलांको मध्ये आग्रह नथिबो से जेते पर्यंत ताको बुझेले भी पढेले भी से बुझी परिवानी कारण तार आग्रह ही नाही हला ताबे देला शत्रुता बनाम प्रतिद्वंदिता कोन ना प्रतिद्वंदिता मूलक मनोवृत्ति रखी जदि हमें पाठ पढेबा जदि तमे भविष्यत रे गोटे टीचर्स हबो ताहले तमे कोन करिया दरकार ना गोटे टीचर्स को तार निज इच्छा अनुसार पढ़ेवा दरकार ना कि गोटे अभिभावक गोटे निजर उत्साहित भाव जदि गोटे कार्यटी को करे से तार भलो देख मु जदि इंटरेस्ट सहित न पढ़ेली ताले तुमको सेतिकी इंटरेस्ट सहित बुझा पड़िबो नाही कारण मु सेतिकी एक्साइटमेंट बा भलरे बुझेई परिबेनी कारण मु जतिकी मु चाहुनी सेति पई हां कि नाही जेते पर्यंत तुमे न चाहिचो जे मु भलो भाबरे पढ़ेया पई सेते पर्यंत आमे जण अन्य जण को भलो भाबरे बुझेई परिबा नाही हैला आ गोटे कथा कोन ना जेतले प्रतिद्वंदिता मूलक आसे सेते बेले कोन हे जाय गोटे टीचर्स तो एमिति करिया दरकार किंतु जदि गोटे स्टूडेंट भलो नंबर न रखिची छात्र छात्रीଙ୍କ परीक्षा रे भलो नंबर रखी मध्ये उत्तीर्ण होइतांती आ केतेक शिक्षक
अभिभावक माने उत्साहित ताकू करबा उचित जे तू एई प्रतिद्वंदिता रे निज सहित कोन करिया प्रतिद्वंदिता करियो। धर तुमे आउ लोरा बीणा पाणी और लोरा तुमे दी जण एग्जाम रू लोरा टिके अधिक रखी देइचंती बीणा पाणी टिके को जे कौन सी सब्जेक्ट हो गोटे कम रखाई जाइए तो तुम टोटल मार्क रे टिके एपट सेपट हो जाइए तुमे कौन करिवो नेक्स्ट टाइम टू तुम निज सहित कंपटीशन न करी जे मु केमती नेक्स्ट टाइम आउरी बेटर दे परिबी सेति प्रति ध्यान न दे तुमे कौन कला लोरा को कंपटीशन कला लोरा तुमको कंपटीशन कला या करिया द्वारा कौन हला ना निजर निजे ही क्षति करंती बिकॉज आमे ताकू कंपटीशन न करी जेतेबेले आमे निजस्व गोटे प्रतिद्वंदिता करिबा निज जे हां मु एई दिनसटी करिबी आ एथिरे भल मार्क रखिबी हेले आमे कोन करिया दरकार न करिया दरकार ना आमे जदी अन्य को कहबा ना मु ता माने से काहे कि एतिके अधिक मार्क रखिला मु ता भले अधिक मार्क रखि जेतेले आमे न रखि पारु देखिबा बहुत जण सुसाइड करि देहांती जो 10 मार्क हो जेतेले हताश हो जांती कारण सीए परिश्रम करूची से मार्क रखिला तुमे परिश्रम कले तुमे मार्क रखिबो हैला तेनु अन्य सहित प्रतिद्वंदिता न करी निज सहित प्रतिद्वंदिता करबाटा ठीक माने मु आज खराब मार्क रखिची नेक्स्ट टाइम किपरि भाबरे भल मार्क रखि पारि मु निज सहित कंपटीशन करिवि ना कि अन्य जनक सहित ओके जेतेबेले हमें अन्य जन सहित करू जेतेबेले हारि जाई थाउ सेतो हमकु बहुत कष्ट हुए जो कष्ट रे बहुत पिला माने कोन करंती आत्महत्या करि थांती हैला बुझी परिलो Yes, ma'am. Yes. तो नेक्स्ट टाइम जेतेबेले से कुहाई जे जेतेबेले गोटे पिलाटी परीक्षा रे गला थरक जदी कोनोसी प्रकार नंबर रखि पारिनी से ताले निज सहित कोन करबा दरकार ना कंपटीशन करा दरकार जे मु केमती आउ थरे निश्चित भाबरे भलो रखिबी जदी से अन्य ऊपर डिपेंडेंट माने अन्य को हार मानया पय निजे चेष्टा करूतबो ताले जदी से भूल ले भी केबे माने हारी जाई थाए तो ताको बहुत क्षति ता हेल्थ को बा तार मानसिक चिंताधारा को बहुत कष्ट हुए तेणु से बहुत समय देखिबो अधिकांश समय से माने कोन करि थांती आत्महत्या भली जघन्य कार्य सब करी थांती ठीक अछि तापरे 7 पॉइंट हला तार कोन सांख्यिक उपकरण बा शिक्षण सामग्री रे व्यवहार भारत पळी एक विकासशील राष्ट्र रे शिक्षार्थी मानकु विभिन्न जगह को बुलाई नै प्रत्यक्ष अभिज्ञता कराई बा सहाय्य करिबा एते सहज कथा नुहे माने कोन कहिला ना भारत भली विकसित रे शिक्षार्थी माने जो विभिन्न जगह को बुलाई नै प्रत्यक्ष भाबरे प्रत्यक्ष माने कोन डायरेक्ट अभिज्ञता अर्जन कराइबा किछि सहज कथा नुहे अन्य पक्ष रे शिक्षार्थी मानकु सरस सुंदर अनुभूतिर आवश्यकता हेउछि प्रतिनिधि संबंधर अभिज्ञता हेले शिक्षण सामग्री आवश्यक होइथाए सेतिपई जातीय शिक्षा नीति 1986 रे काम चला बा बिना मूल्य रे स्वल्प मूल्य शिक्षण सामग्री उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करा जायछि शिक्षण सामग्री व्यवहार द्वारा इंद्रियर तालीम मध्य संभव हुए आ शिक्षार्थी विषय वस्तु को मध्य हृदयगम करि पारे पाठ न बुझी पारिले शिक्षार्थी विद्यालय बा शिक्षण प्रति आकृष्ट हुए माने जेतेबेले तुमको डायरेक्टली गोटे जिंस बुझा जिवो गोटे पिक्चर रे देखा जाउथबो आ गोटे डायरेक्टली तुमको आनि कि देखा जिवो तुमको कोटा बेटर लागिवो Ma'am, Direct. डायरेक्टली कारण गोटे जिंस को डायरेक्टली देखिबा जानिबा जेंति गोटे देख हमर साइंस रे बहुत सारा तांकर टेस्ट एका हुए बहुत सारा जिंस को नै कि समान टेस्ट करन जे तांको खाली पिक्चर रे खाली कहि देबे जे एया को नै कि एंती टेस्ट करा जे सेति कि इंटरेस्ट से तो से माने पढ़ी परिबे कि नाही बिकॉज़ से माने सेति कि से जिंस को जानि लेनी बुझी परिलेनी जदि हमें तांको डायरेक्टली से जिनसटा को आनी कि देखेई तांको केमती परीक्षा करा जाय से सब जिंस देखेबा ताले सेति कि इंटरेस्ट सहित से कोन करिए से परीक्षा को केमती करा जाउ से विषय जानिबे हां कि नहीं तो सही कथा से कहिला जे पिलांको प्रत्यक्ष भाबरे केमती सहज भाबरे केमती तांको इंटरेस्ट सहित बुझेई परिबा और जदि किछि तांकर असुविधा हुए ताहाले से कोन करिए पाठ न बुझी पारिले से डायरेक्टली शिक्षार्थी और विद्यालय को आसी एंदी टीचर मानक सहित कहि परिबे आ जदि हमें कोन करिबा ना तांको सहित रूट बिहेव करिबा बा तांको भलो भाबरे बुझेइबानी ताहाले से कोन करिए बुझी परिबेनी हां कि नहीं
तेणु कौन कराई ना सेथिपाई जातीय शिक्षा नीति केबे कराइतिला ना 1986 रे गोटे बिना मूल्य रे स्वल्प मूल्य रे शिक्षण सामग्री उपरे गोटे गुरुत्व आरोप कराई जो मानको पाखरे पैसा नाही केमती तांको बिना मूल्य रे तांकर सब आवश्यकता शिक्षण रो जो सब सामग्री रहिची ताको केमती दिया जाई परिबो सेथिपति मध्य ध्यान दबा दरकार बुझी परिलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिक्षकଙ୍କ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥ ମନୋଭାବ ଥାଏ ସେ ଖୁବ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପିଲାକୁ हेलो कौन है आजकल कटि जाउछि बारंबार हेलो Yes, ma'am. सुगिला बे Yes, ma'am. Yes. जदि आमे गोटे टीचर्स गोटे जे कोनोसी टीचर्स हुंतु जदि गोटे तार पैसा दरकार थिबो किंबा गोटे कोनोसी तार से माने पिला को पढेबा कार्य रे तार इंटरेस्ट नथिबो से बाध्यतारे केवल पैसा पाई पिला को पढौथिबो बा तार से लाइन प्रति इंटरेस्ट नथिबो से अलगा चाकरी खोजुथिबो ताको चाकरी न मिलिबारु से टीचर्स लाइन रे जाइथिबो ताले से जो टीचर्स सब थांती बा सब अछंती सेई माने केबे भी कोन हे परिबनी ना गोटे पिलांकु तांकर भल भाबरे बुझेई परिबे नाही काहेकि ना सेमाने सेतिकी इंटरेस्ट सहित पढेलिन मु आगुरु भी कहितली जदि सपोज तुमे टीचर्स हो निजस्व इच्छा रे जणे टीचर्स होबा आ जण को बाध्यता करी टीचर्स करबा सेतिर बहुत फरक अछि जेमति देखो घोड़ा ताकू शोष लागू नथिला ताकू जबरदस्ती पानी पियाइले से कोन पानी पीला की हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन है शुभुनी कि ना कौन मु किछि बुझानी तमरो माने कटि जाउची एक रे 2-3 थर कटि गलानी आडे तम साउंड भी मते शुभुनी हेलो Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बुझी पारुच तो जदि जे कोनोसी टीचर्स जदि तांको निज इच्छा अनुसारे कार्यटी न करंती हला तेबे से केबे हेले गोटे भलो पढ़ेई पारिबे नाही बा गोटे कोनोसी टीचर्स जदि जे कोनोसी टीचर सही भली थांती तेबे पिला पढुची कि नाही तार असुविधा अछि कि नाही कोन से भलो पढी पारिबो कि नाही सेति प्रति से टोटली गुरुत्व दियंतिनी कारण से पढेइबे और तांकर पैसा न बाहला एकमात्र गुरुत्व तेनु जदि से भली टीचर्स एमि सेथि पई कुहा जायछि किए कहचंदी ना एस के कोचर को मतरे शिक्षादान करबा एक चाहा कप नुहे कारण जदि जहा के सहज रे पी देई परिबो एहा गोटे कला जो कला तुमको क्वेश्चन आसी पारे एस के कोचर को मतरे शिक्षा पद्धति कोन हला बुझी पारुच Yes, ma'am.
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଏକ ଚାହା କପ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ସହଜରେ ପିଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଏହା ଗୋଟେ କଳା, ଯାହା କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏହି କଳା ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୃତ୍ତି ନ ଧରି ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବରେ ପରିଣତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢାଏ, ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ କଣ ନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିଚରଟି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତାର ଏନି ଡାଉଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ସେ ଶିକ୍ଷକକୁ କହିପାରିବେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଏଇ ଟପିକ ରେ ଦେଇଛି ଯେ ଟିଚରଟି କୋଉ ଭଳି ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଏଜୁକେସନ ଚାପ୍ଟରରେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢାଯିବ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପଢାଯିବ, ଏଇ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିପ୍ରେରଣ ଚାପ୍ଟରଟି ଖାସ କରି ଏଇଟା ହେଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଟିଚର୍ସ ହବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଟିଚର୍ସ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କଥା ହଉ, ଯଦି ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ କାମରେ, ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ହବାର ଇଚ୍ଛା, ତମକୁ ଯଦି କହିବେ ସିଙ୍ଗର ହୁଅ, ତମେ ହବ କି? No, ma'am. ହ୍ୟାଲୋ, ବିକଜ ତମର ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବେଟର, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା। ଓକେ, Yes, ma'am. Yes. ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର କୁ ଆଣିକି ଡ୍ୟାନ୍ସର କରିବା, ସେ କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ କି? ନାଇଁ, କାରଣ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଂ କରିବାରେ ରହିଲା। ଓକେ, Yes. ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ କେମିତି ଆସିବ ନା, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧର ସପୋଜ ତୁମର କଲେଜରେ କିଏ ଫେଭରେଟ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲରେ କିଏ ଥିଲେ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. School ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ପଢାନ୍ତି ତମର ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ ବୁଝିଯାଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ଫେଭରେଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା କରିବାକୁ ବି ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ କାମଟି କରିଦଉ। ହଁ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଘରେ ବି ହେଇଥିବ। ଦେଖ, ବାବା କି ମାମା ଭିତରୁ ଯିଏ ତମର ଅଧିକ ଫେଭରେଟ ଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ବାବା ଯଦି କିଛି କହୁଥିବେ କି ମା କିଛି, ଯିଏ ତମକୁ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତମକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି, ହଁ ବାବା କି ହଁ ମାମା, ଯଦି ତମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବ, ଧର ଭାଇ ହେଲା, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ, ସିଏ ତମକୁ କିଛି କାମଟି କରିବାକୁ କହୁଛି କି ବୁଝଉଛି ଏଇଟା କରିବୁନୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ତ କିଛି ପଶିବନି। କାରଣ ନା ତମେ ତା କଥାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହିଁ ନାହ, ତମକୁ ସିଏ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ କିଛି କହୁଛି ତମକୁ ଭଲ କଥା ବି ଯଦି କହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ନୁହଁ, କାରଣ ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହଁ କି ନାଇଁ? Yes, ma'am. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା, ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତା କଥାଟି ଶୁଣିଦଉ। ହେଲା, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ କୁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଏ, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତ କିଛି କୌଣସି ବିଷୟ ବି ତାକୁ ପଢାଏ, ସେଇ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାପ୍ଟରଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେ ମତେ ଏଇ ମ୍ୟାମଟି ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢେଇଥିଲେ, ଏଇ ସାରଟି ପଢେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମତେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ କହିପାରିବି। ବିକଜ କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ସହିତ ପଢିଛି, ଯେ ମ୍ୟାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ କୋଉଠି କଣ କହିଲେ, ସାର୍ କୋଉଠି କଣ କହିଲେ, ଆଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖିବ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ। କାରଣ ସେଇ ମ୍ୟାମ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପସନ୍ଦ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? Yes, ma'am. ସେ ସେୟା ହିଁ ଦେଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ସେ ପଢାଉଥିବା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ସରିଗଲା। 9.10 ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଆସିଲା ନା, ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ସଂଗଠନ। ବୁଝା ପଡୁଛି ତ ଲୋରା ଆଉ ବୀଣା ପାଣି? Yes, ma'am. ତମ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହୁନି। ହେଲା, Yes, ma'am. ଅଛି ମୋ ପାଖରେ।
ହଁ ଖେଳ ଓ ଫେରେ ଖେଳ ଦୌଡ଼ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବକ୍ତୃତା ଇତ୍ୟାଦି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡିକରେ ସଂଗଠନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବି ହେକା ବି ହୁଏ ୟେସ୍ ନା नो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ତ ସେହିପରି ପ୍ରମୋଦ ଭ୍ରମଣ ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଦରୀଭୂତ ହେଉନଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ହାତୀ ଛବିଟିଏ ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କି କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ର କଥା କହୁଥିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ଯେ ୟାକୁ ଏମିତି କରାଯାଏ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇଦବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରା ଦେଖେଇବା କୋଉଟା ବେଟର ଦେଖେଇବାଟା ବେଟର ଯେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି ସେ ସେୟା ହିଁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହାତୀର ଛବିଟିକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଥିରେ ଡାଉଟ ଅଛି ଯେ ସେ ହାତୀ ନା ଆଉ କିଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ଦେଖୁଛି ହାତୀଟିକୁ ସେ ସେତିକି ଭିତରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହାତୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସେତିକି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ମାନେ କଣ ସେ ଜାଣି ବି ପାରେନି ଠିକରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚିଡିଆଖାନାର ହାତୀଟିକୁ ନେଇକି ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆମର ପିକନିକ ହେକା ହୁଏ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ବିକଜ କି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ହଉ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଟୁର ହଉ ପିକନିକ ହଉ କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ବି ଯାଇଛ ହଁ ନା ନାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଗଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ପୁରୀ ଏଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କହୁଛି ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଟି ଆମେ ପଢୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଶୁଣୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ନା ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିକିରି ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ସେତିକି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ପଢିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଛବି ଦେଖେଇଦବା ଯେ ଇଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ତାହେଲେ ପରେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ନ ପଡିପାରେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ବୁଝିପାରିଲ Yes, ma'am. ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି କଲେଜରେ ଗଲେ ତମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପିକନିକ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ହେଇପାରୁନି କାରଣ କୋରୋନା ଟାଇମ ପାଇଁ ନହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଖିବ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ମେନ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଜଣାନ୍ତି ବିକଜ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମର ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା କିଛି କାହାକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ହଁ କି ନାଇଁ ନିଜର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ Yes, ma'am. ବୁଝିପାରିଲ Yes, ma'am. ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ତର କଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଧର ତୁମର ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହଉ ନାହିଁ କଲେଜରେ ତୁମକୁ ଟପର ହବାକୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟପର ହବାକୁ ଅଛି ମାନେ ସେତିକି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ ନା नो Yes, ma'am. ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ଟପର ହେଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ନର୍ମାଲି ରଖିଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଠି ପଢିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପରେ ଆଶା ରଖି ପଢାପଢି କରୁଥିବ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ସେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ରଖିଥିବ ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବାରେ ମାତ୍ର ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଧର ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରଖିଛ ତମକୁ ନର୍ମାଲି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଇଯାଇଛି ତମର ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହୁଏ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ କେବଳ କଣ କରନ୍ତି ନା ପାସ୍ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟରେ ତାର କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଣ ହେଇପାରେ
ना शिक्षक टी दुर्बल मध्य हो जाय थाए हला दुर्बल सेही समय रे गोटे टीचर स्टूडेंट को कोन कहबा दरकार नाही एथरक तू फेल हो जाइछु निश्चिंत आर क्लास रे भलो करिवु थर तुमे फास्ट हवा बदल रे सेकंड हो जाइछो तले गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट को कहबा दरकार कोन ना तू भलो पिलाटी तू चेष्टा करले आउरी भलो करि परिबु एई कथा कहि कि ता मनोबल को बढ़ेबार अछि जा फल रे से दुर्बल न होई पड़ी कोन करिवो ना आउरी केमती भलो करिवो बा तार इच्छा तार आकांक्षा को पूरा करि परिबो सेति प्रति से चेष्टा करिवो हला बुझी परिलो Yes, ma'am. मानसिक परिपक्वता श्रेणी गृह शिक्षादान करबा समय रे शिक्षक निजकु धर्मयाजक विद्यालय को मंदिर भाबिबा उचित ताले श्रेणी गृह रे जो शिक्षादान करा जाउची समय रे शिक्षक कोन करिया दरकार ना ताकू धर्मयाजक विद्यालय को मंदिर भाबिबा उचित नुहे कारण जे से निजकु श्रेणी गृह प्रथम शिक्षार्थी बोली भाबिबा उचित ताले से पिलाटी कोन भाबे दरकार ना मु होचे श्रेणी गृह प्रथम शिक्षार्थी भाबिया उचित कारण छात्र छात्री जदि मानसिक स्तर विचार को नहीं शिक्षादान रे फलप्रद हुए नाही सेई गृहर पूर्व जीवा पूर्वरु से केउ स्तर रे पिला मानु को पढ़ाई बाकू जाउछंती मानसिक परिपक्वता स्तर तार केते विचार नेबा आवश्यक छात्र छात्री मानु को को भली भाबरे पाठ पढाइले से को भली भाबरे उदाहरण से बुझाइले से माने बुझी पारिबे सेति प्रति गोटे टीचर्स तार ध्यान देबा दरकार कोन ना गोटे स्टूडेंट को एपरि भाबरे तार गोटे गृह रे एपरि भाबरे तार सिचुएशन करिवो जेंति से गोटे ऑकवर्ड फील न करे जेंति तुमको कुहा जायतिला माने अछि गोटे ग्रूम हवा दरकार जेंति सेथरे बाहरे दुकान बाजार एते नथिबो किंबा आ कोन नथिबो कहिथेली हेलो Yes, ma'am. हेलो हाँ स्कूल टी जो एरिया रे हबो कोन सब थिले पिलाटी से स्कूल को इंटरेस्टेड सहित जाई परिबो मैम किसी दुकान बाजार पाखरे थिबो या किसी टॉयज दुकान की एमती जोड़ा छोट छुआ को बेसी अट्रैक्ट करिवो ना ना सेटा नुहे दुकान बाजार जदि थिबो ताहाले पिलाटी पाठ पढ़ा मझिरे ताको जदि भी भोक लागे किंबा कोनोसी जिंस हो से बाहर को आसी जीवो कोनोसी बहाना करी बुझी परिलो तेनु दुकान बाजार न रहिबा दरकार देखिबो आगरे मु तुमको कहि देबी को पेज ता से पेज पढ़ी देले तमरा आग विषय रे सब जिंसटी जानि परिबो हला से कहिची दुकान बाजार नथिबो पिला मान खेल पढ़िबा थिबो कारण खेल पढ़िबा नथिले पिला माने खेल छुट्टी रे खेलिबे कोठी जदि दुकान बाजार हेकार हुए ताले पिला माने कोन करिवे ना बहुत टाइम देखिबो गवर्नमेंट स्कूल हो बा बहुत जगह रे देखिबो पिला माने बाहर को जीवा ना रे स्कूल लो गेट खोली बाहर को पळे आसंती किछि दिनस किनिया पे जोटा कि भूल जदि स्कूल भितरे सब दिनस सुविधा थिबो ताले पिलाटी पाठ पढ़ा जंती गरम दिन गोटे गृह श्रेणी गृहटी को भली भाबे दरकार ना ताकू से गृह रे बहुत जति पिला तमर आवश्यक बसिया पई सेतिकी सीट थिबा दरकार आउ कोन थिबा दरकार ना सेतिकी ताकू माने जतरे पढ़ो होतबो पढ़ा हमर देखिबो साइंस मैथ ए सब दिन को लास्ट रे रखा जाए छुट्टी माने पूरा लास्ट पीरियड रे रखा जाए कि नो No, ma'am. काहेकि ना सेतिकी इंटरेस्ट सहित पिलाटी पढ़ी परिबन कारण छुट्टी समय रे पिलाटी चाहुतबो से जेहेतु एते समय धरी 10 रु 4 के पढ़िलानी तो से केमिति घर को जीव सेतिकी एक्साइटमेंट है कि से पाठटी को सुनु नथिबो ताको घर को जीवार अछि कि ताको भोक लागलानी सेति पई से पाठ प्रति ध्यान देई पर नथिबो देखिबो बहुत समय रे लास्ट पीरियड खेल पीरियड रखा जाए हला पिलाटी खेल साला परे से घर को जीव हेले जदि हमें लास्ट पीरियड मैथ किबा साइंस की इंग्लिश ए सब चैप्टर रखिबा ताले पिलाटी इंटरेस्ट सहित केबे भी पढ़ी परिबो नाही कारण सेति की पेशेंस आउ तार नथिबो तो सब जिनस तार मानसिक को नेकरी तार पिलाटी केमती पढ़िबो को भली भाबरे ताको बुझेले गोटे टीचर्स बुझेले से स्टूडेंट बुझी परिबो ताको सेई भली भाबरे पढ़ेबा दरकार से भली भाबरे बुझेबा दरकार बुझी परिलो एबे यस मैम सक्रिय अंशग्रहण कौन सक्रिय अंशग्रहण ना किछि डाउट रहउनी तो